ପ୍ରେମମୟ ଅଭ୍ୟକ୍ତାଧିପତିଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଜାତିକୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଓ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରଣାମ। ତତ୍ପରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଚରମନାଥ ଚରମପାଦଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତିକା ଚରମ, ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତିକା ଚରମକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ହେ ମୋର ଅନ୍ତରର ଦେବତା, ହେ ଚରମପାଦ, ହେ ଚରମ ପୁରୁଷ, ମୋ ପ୍ରାଣର ନାଥ ଚରମନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଚରମ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୀଠରେ ଏ ଅଧମର ପ୍ରଣାମ। MKJ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର 26ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଅଧମକୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହିସାବରେ ମୋର ଅନ୍ତରର ବାର୍ତ୍ତା ଠାକୁର ଯେ ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାହା ସେଠାରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ମନ। ଏ ମଣିଷ ମନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାଟ ଫିଟାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପାପୀ, ଆମେ କେମିତି ମଣିବା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟା? ଏ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ। ସେଇ 1995 ମସିହାର କଥା, ଦିନେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଏ, ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ରାଙ୍କିର ଜଣେ ବୁଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, 2 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଚରମ ପୁସ୍ତିକା, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚରମ ପୁସ୍ତିକା ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି, ତୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରମ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତିକାର 2ୟ ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି, ତୋତେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ପୁରାପୁରି ଗୋରା, ଡେଙ୍ଗା, ଆଖିଟା ନାଲ ନାଲ ହେଇଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ଏଠି ରବ ଭାଇ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ବାହାରେ ଥାଇକି କହୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଭିତରେ ବସିଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ମାନିବେ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଟିକେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମାହାଙ୍ଗା ଟିକେ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନରେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ସେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରବ ଭାଇ ବୋଲି। ସେ ଏତେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଯିବା। କେତେବେଳେ ଯିବା? ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେଟା ସକାଳ 8ଟା କଥା, ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଯିବା ବୋଲି କହି ସେ ଗଲେ। ଦେଇକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ବୁଲୁ ଭାଇ ରାଙ୍କିର ସେ କହିଲେ, ରବ ଭାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ମାନେ କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି। ନା ସିଏ ପରା ଏଠିକାର ହାବିଲଦାର, ସଦର ବ୍ଲକର ନା ସଦର ଥାନାର। ମୁଁ କହିଲି, ହାବିଲଦାର? ହଁ ଯିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯିବେ। ନା ରବ ଭାଇ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମଦ୍ୟପି। ଏତେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି।
आम निज आखिरे देखीचु एमती कौन सी दिन गोटे ना जो थे कि ऑफिस संध्या बेलू फेरिले बाटे पड़ न था से सी जीवे जीवे ना रब भाई ठाकुर पाक ने मुझे बुल भाई तुम पूरा एना पूरा आम पाठ करुले ठाकुर से कौन लिखिं ठाकुर लिखिं ए सृष्टिर समस्त जीव मोर अंग विशेष और मो ठारू सृष्ट एत बड़ जिनस कौन कहीं कहीपे तेणु प्रभु जिते निजे कहते ए समग्र सृष्टि तांकर अंग विशेष और तांकर सृष्टि सी जदि मद आता मोर कौन गला मु तो बर खुशी होउची कहीं ना तांकरी माध्यम तो जाकि प्रभु टी दर्शन करी पाद टी स्पर्श करी तेणु सी मो भी जड़े भगवान के आसिक उपस्थित होती से जाओ बुझे बुझा सारापर मु गली जहाँ भी टे खियापी करदेली ठीक 11टा बेलू मु रेडी होगी थाए से सी आसिक पहुँचले देखिए मत कहले कहले रभाई जावा आम आग सीटा आप रखीदेचु आप बसतु मुझे ना आप बसतु मु पचरे पिला मैंने अच्छा मोर सहित पिला बयस मात्र 31 वर्ष के होता है कहना आम पचरे बस मजा कर आप बसतु वयस्क लोक हेटू सी गले आम पचरे बसिलु मो मार्क था सी आगे जो बसी गोटे पानी बोतल जो प्लास्टिक बोतल से पूर्ण पानी धरिकी बसता आम एमती चलू देखी सी कौन करते मझे 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 से पानी सब पीऊ था एमती आम केउझर महांगा गला बाटे जाजपुर रोड पहुँची न था मुझे कहले आज्ञा टे देवे कि पानी बोतल मुझे पीबी से कहले ना आज्ञा एटा टे मोपाई अच्छी जो ये गरम पानी टे मुझे फुटे आनी मु बर मिनेराल वाटर किन दूसरी आप पीबे आटा आज्ञा पीऊँ ना एटा मु घर फुटे आनी मुझे हाँ ठीक अच्छे आज्ञा आगते से जाजपुर पाखे गोटे दुकान जाइए गोटे मिनेराल वाटर आनी मत देते आम गलु से आम जीवा समय ठाकुरंकर ना से भाईंकर जो रिलेसन से रिलेसन मान जाइए मु जाए मांगे पहुँचला बेलू 4:30 पाखापाखि हम तापरे सी कौन कले ना गाड़ी चेष्टा करके ओह्लैले जदिओ से ओह्लै पार नुले सीधा सड़क भाव में घर लोक मैंने साहाय्य से करते आसबार तापरे ये आम ठाकुर पाखक डायरेक्ट से ठाकुर से रब भाई घर थे आश्रम रब भाई घर से आम गलु जाई सारा ठाकुर आगुरी कहते से आउ जड़े भाई थे केशव भाई बोली से ठाकुर द्वार जगुले से कहते रवि एना आसूची केउझर रवि एना आसूची के जन धरिकी सागे सागे छाड़देव रखी जमी मत केशव भाई देखी टिके मान खंडे दूर एमती 20 मीटर 30 मीटर के हम दूर देखते रब भाई आसतु आसतु शीघ्र मुझे गनी मुझे अवश्य मोर ये थिला बल थिला सी मो कांधे हाथ देते जड़े भणजा हे कांधे हाथ देकी से गले जाकि मत से केशव भाई कल ठाकुर पाक शीघ्र जाओ हेटू मु गनी सी मो सागर आगते गले जाकि लमटम होगी पड़गले ठाकुर पाखे मु मार्क कर जो बोतल से पानी बोली जोटा मु भावुली से पानीटा संपूर्ण भाव में पान कर सारी हेटू मुझे जाकि नहीं भितर जाए से लमटम होगी ठाकुर पाद पद्म पाखे पड़गले ठाकुर आम कहले जे कई धारा नबार अच्छी रवि मुझे हाँ कई जन आस प्रभु धारा नापी ना कह से आसी दर्शन कर दर्शन कर जाए आम मंत्र लिखिदेव से काम करेंगे अन्य से जो रिलेसन से भजन हाई से रिलेसन मान आसले ठाकुर दर्शन कले ठाकुर दर्शन कर सारापर ठाकुर मंत्र किसी लिखिदे तापर से केशव को कहीदे कले केशव तुम जाओ टे
आचार्य को देदेव से सब शिक्षा देवे एवं ऑफिस कागज पत्र केमती करा ଟିକେ କହିଦେଇକି ଆସିବ। ମୋତେ କହିଲେ ରବି କବାଟଟା ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ କବାଟଟା ଦେଇଦେଲି। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ? ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଜାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠାଉନ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଉଠେଇବି? ସେ କେଉଁ ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ପୀଠରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେମିତି ଉଠେଇବି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠେଇବେ ଉଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବେ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ହସିଲେ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଦେଖିଲି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀ ଚରମ ବାମହସ୍ତର ଏଇ କାନ୍ୟା ଗଲେ କେବଳ ଏଇ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କା ମାଇଲେ, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଉଠନା, ଉଠ। ସେ ଚଟକିନା ଉଠି ବସିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧାରା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଧାରା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଗଲେ, ସେ ଧାରା ଧରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥା କଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବ। ସେ ଯାଇସାରିଥିଲେ, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଯେଉଁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସେଟା ସବୁ ମଦ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବାଟ ସାରା ସେ ମଦଟାକୁ ପିଇ ପିଇ ଯାଇଥିଲେ, 6 ଥର ପିଇଥିଲେ। ତମ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡି ପିଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ 2ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡି ପିଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ମାନେ ସେଟା କ'ଣ, ତାପରେ ପଛରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯାହା ହଉ ସେ ଆସିଲେ, ଧାରା ନେଇକି ଆସିଲେ। ବାଟରେ କହିଲେ ରବି ଭାଇ ଆଉ ମନା କରିବନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ବସିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଲାଣି ନେଇକି ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରେ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନେବି ଟିକେ ହସିକି ଟିକେ ଖାଲି ଅନେଇଦେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚରମ ପାଇଯିବି ପ୍ରଭୁ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଏପଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ମଦ ପିଇଥିଲେ କ'ଣ ଉଠିଲେ, ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା, ଭଜନ ଭାଇ ବସିଲେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ମଦଟାକୁ ହିଁ ପିଅନ୍ତି। ସେଠୁ ଗଲା, ମୁଁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲିନି, ମୋ ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଗଲୁ, ଆମେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିଲିନି। ମୋତେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପାଦପଦ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଙ୍କା ଯେଉଁ ମାରିଲେ ସେଇଟା ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେଦିନ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଚେରୀକୁ ଗଲି, ସେହି ସମୟରେ ରାଙ୍କିର ଭିକାରୀ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ସିଏ ମୋହରି କାମ କରନ୍ତି କଚେରୀରେ। ସିଏ ମୋ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ରବି ଭାଇ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଜି ଜାଣିଛ ଆଜି ରାବଣ ପୁରୀରେ ନାମ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତା ମାନେ? ନା ଭଜନା ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଧାରା କରତେ ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭଜନ ଭାଇ ଗାଧେଇକି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ। ତା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ପୁଣି କେତେ ଜଣ ଭାଇ ରାଙ୍କିର ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ, କହିଲେ ରବି ଭାଇ ଭଜନ ଭାଇର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ଆମ ଗାଁରେ ତ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲାଣି, ସେ କ'ଣ ମଦ ଆଉ ଜମା ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମଦ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଅନ୍ତି କି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମଦୁଆ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ମୋତେ ନିଜେ କହିଲେ ରବି ଭାଇ ସତ କଥା ଖୋଲି କହୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସୀମା ନାହିଁ
कहीं ना रिसेंटली रांकी ग्राम आटपुर आमर केन्दर जो म्यूनिसिपालिटी आटपुर पुणा बजार ये खंडमंडल प्रचार हो गला जे भजना भाई की मर्डर हो भजना हाबिलदार भजना भाई तो नुह भजना हाबिलदार को मर्डर हो कहनी कहीं कौन मर्डर होता कि ना से साइकेल आसला को से आटपुर छकरू जो आसती रांकी से रास्ता से गेटी थिला साइड भी गेटी सब थिला से पड़ जाते रक्त एत जो ब्लीडिंग होता आ एमती पूरा चित होकर शोते समस्त भाविले जे मर्डर होली आमे तापर ताकू नेकी मेडिकल जाइथिलु 2 दिन पर सेन्स आसला ये रिसेंट कथा मुझे अच्छा अच्छा ये मो मन टे कौतूहल जाता है मुझे गाँ लोक मैंने कहले जोटा कि समस्त दिव्यात्मा मानक एवं सदात्मा मानक जो मैंने अनिसंदिष्ट अच्छा समस्त को मोर अनुरोध से यार सत्यता बाबद पचारि पारती रांकी ग्राम आटपुर पाखापाखि एरिया रे जे ताकर मर्डर होता बोली गोटे डिक्लेयर हो जाता एते मदुआ किंतु लोक बहुत सरल बहुत शांत गला तापर ये मुझे शुणी मत भी बहुत खुशी लगे मुझे प्रभु मोर अपार करुणा एत बड़ मद्यप को प्रभु गोटे मुहूर्त कौन इतना कहीं मुझे परदिन शुणी से ठाकुर घर को जाइए 3 दिन भितर तो केवे माने जो मद माने से माने जी छाड़िया कथा नुहे से मद स्पर्श भी करना लोक मैंने कहते मु तो कहनी मु तो देखनी तापर एमती 6-7 दिन पर मत टे व्याकुल लगुता है प्रकृति में जहाँ शुणुची कौन सत्य ना आज टे जा 4:30 बेलू मोर मोटरसाइकेल पहुँचा न था गोटे साइकेल धरिकी रांकी ग्राम को गली घर साइड घटारे से ठाकुर को रखिक पूजा पाठ माने करती मु 4:30 बेले गली जाकि देखला बेलू सी कौन कर ना पूजा करी ध्यान प्रार्थना रे पूजा सारी दी कहीं धूपकाठी बासना हो फूल दिखाई मुझे देखुची ध्यान रे बस किसी न जानला परिका मुझे पलि आसनी आसला को से भिखारी घर को भी माने देखला सी बसिक ध्यान कर आसला भजन ध्यान भग्न होता मुझे मत देखले कहले रव भाई मुझे जानची कहीं आस केते सुंदर से हसी कहले प्रकृत में बहुत सलिया भाई सी तापर से कहले मुझे ठीक अच्छे आज टे गोटे तुम सहित मतलब गाड़ी में कहूल जे रव भाई तुम सहित बसनी मुझे बसनी कि किसी कथा हेनी कि आज मुझे आपको अनुरोध कर कहूँ आप दयाकोरी 12 साढ़े 12 को आम घर को जी टे कथबार्ता हाँ कहले हाँ निश्चय जी फिर आसिले 12 साढ़े 12 को आस घर पहुँचले मुझे बसता केवल अपेक्षा करके से समय से कहले मुझे पचारि मुझे कहनी भजना भाई तुम कौन सतरे मद पीऊ तो कसिबी ना से मोर सबुठ बड़ दुर्गुण था मुझे तंपा को आसती से सका मनस्थ करी प्रभु को जनई जे प्रकृत में ए महांगा ठाकुर जदि तुम सतरे जी भगवान हो मोर जो बदभ्यास को निश्चय कटेब मु आज जिमी जा तुमको दर्शन करी मोर ए बदभ्यास को निश्चय कटेब मुझे मनस्थ करी आउ सत कथा मु सकाले मधुबन को जाइली मुचुवन पाखे आम रोलु मुचुवन पाखे मधुबन फरेन लिकर दुकानटा सेठी जाइए गोटे निफ ब्रांडी पीके आसनी तापर जो घर मु बाहरनी से गोटे निफ पीके आसनी आ तुम तो मत पानी मागुल मोर सेन्स थिला किंतु सेरा कौन थिला आप जानते पानी नथिला सेरा जीन थिला मु कहनी जीन कौन माने ब्रांडी शुणी जानी किंतु जीन मद कौन मुझे जान नी ना सारा जीन मद एटा पानी मितिया देखा मुझे ओहो ताने गोटे गोटे लिटर बोतल माने मद पी दी एकाथरे आने मन पकता है हस भी लगुता है ठाकुर कहते ब्रांडी ब्रांडी आ गोटे मद गोटे बोतल जोटा से पीउले तेणु से मन पड़ा भारी एने माने बहुत खुशी लगुला बहुत आनंद लगुला ताको प्रभुकर महिमा मो आखि आगे खाली नाची उठुला जे प्रभु से केतेटा ब्रांडी पीची केते मद पीची सेटा ही प्रभु तुम कहिछ मते गला
ମୁଁ କହିଲି ଏଇନା ତୁମେ କ'ଣ ମଦ ଆଉ ଜମା ଛୁଉନ ନା। ମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ମଦୁଆ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ଥାନାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ସାଇକେଲରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ବି ଥରେ ମାନେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେପରି ମଦୁଆ କେମିତି ମାନେ ଛୁଉଁନି ନା ମଦ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ନିଜେ କହୁନି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଆସିଲା, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା। ଦିନେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ,